अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फिरदौस अहमद। इस टाइम हम मौजूद है ज़िला कुपवारा के तहसील लंगेट में, जहां से हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद अहमद शाह। खुर्शीद अहमद शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुर्शीद साहब सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी है। उन्होंने हाल ही में बाकायदा सेल्फ हेल्प ग्रुप कल्बी नाम का इनेकाद किया है, जिसके ये तकरीबन 3 सालों से एज एन ऑर्गेनाइज़र काम कर रहे हैं। आए हम मज़ीद उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फिरदौस अहमद फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आप एक सोशल वर्कर है और साथ में एक जर्नलिस्ट भी है। जर्नलिज़म और सोशल वर्क को किस नज़र से आप देखते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है मेरे लिए। जर्नलिज़म और सहाफ़त, अगर मैं सहाफ़त की बात करूं तो प्रोफेशनली आई एम द स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज़म एंड जर्नलिज़म इज़ डिफरेंट दैन द सोशल वर्क, राइट। तो सहाफ़त के हवाले से अगर मैं बात करूं, सहाफ़त को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आई ओप्ट जर्नलिज़म एज़ पर माई consideration was there, as per my I can call it passion was there with the journalism. That's why I opt journalism as my career, right? And social work is something we cannot opt social work. It's inside a person, right? ये अंदर से होता है। क्योंकि whenever I thought about journalism, that's my profession, right? I can call that the way I earn, right? But social work is something very close to my heart. I cannot earn that because all the time I'm die fan of Allama Iqbal Rahimullah. उनका एक शेर है, मुझे याद आता है, that actually motivates me to set up this organization कि ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। तो दैट इज़ द पर्पज़ आई स्टार्टेड सोशल वर्क। एज़ पर योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न, मैं सहाफ़त को किस तरह से देखता हूँ। सहाफ़त एक नोबल प्रोफेशन है। सहाफ़त एक नोबल प्रोफेशन है सोसाइटी में। एक जर्नलिस्ट को अनबयास्ड होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट को ethically balanced होना चाहिए, क्योंकि we need the professional journalists as well as we need the people in the journalism who are really knowledgeable, so that we can protect our nation, we can protect our duty, right? बिल्कुल शाह साहब, आपने कल्बी का सेल्फ हेल्प ग्रुप का इनेकाद किया है, उसके बारे में आप बताएं। कल्बी क्या है और कल्बी का आगाज़ कैसे हुआ? लेट मी टेल यू अबाउट कल्बी। कल्बी का इनेकाद जो है एक्चुअली मेरे दिमाग में पहले से ही था, बचपन से ही था कि मैं एक अच्छा सोशल वर्कर बनूं, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, राइट। इसी हवाले से मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक अच्छा सोशल वर्कर बनूं, सोसाइटी को सर्व करूं। लेकिन आइडिया जो है कल्बी का 2019 में बेसिकली आइडिया मेरे जहन में था, एंड 2020 में हमने आगाज़ इसका किया बाज़ाब्ता। हम 3 लोग थे उस टाइम पे। पहले हमने स्टार्ट कर दिया, हमने एक रोड मैप स्टार्ट कर दिया, उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। फाइनली 20 जुलाई में हमारे साथ, मेरे साथ और 2 लोग जुड़ गए। एक का नाम है जुनैद मुश्ताक, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अभी भी है, और दूसरी एक लड़की हमारे साथ जुड़ गई, अंदीब शाफ़ी, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सेक्रेटरी काम कर रही है। हमने बहुत काम किया, हमने एक रोड मैप क्रिएट किया, उसके बाद हमने एरियाज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स चूज़ किए, देन हमने सोसाइटी को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हमने 2020 में जुलाई में कल भी जो है इसका आगाज़ किया बाज़ाब्ता सोसाइटी में, और हमने काम करना शुरू कर दिया। और कल्बी के पीछे का जो राज है वो सिर्फ यही है कि डेथ इज़ द लास्ट इंस्पिरेशन। इंसान को आखिर पे मरना है, एंड ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो खुदा ने हम पे, मतलब हमारे पोटेंशियल के हिसाब से जो हम पे आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको हमने निभाना है। उसी को मद्देनज़र रख के वी स्टार्टेड कल्बी, एंड वी दैट टाइम वी रजिस्टर्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन विद कुडू एसोसिएशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद सपोर्ट्स मिनिस्ट्री। शाह साहब, आज तक आपने कल्बी की जानिब से क्या काम अंजाम दिए हैं?
کلبی کے بارے میں آپ کو اور تھوڑا بتاتے چلوں. کلبی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو چاول, چینی یا اس کے علاوہ کوئی ایسا چیز دے جس کے ساتھ ان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں, بلکہ کلبی جو ہے ہماری مین موٹیوز جو ہیں جن کو ہم ایریاز آف آبجیکٹیوز کہتے ہیں. فرسٹ ایریا آف آبجیکٹیو جو ہمارا ہے وہ یہ ہے سرونگ سمائلس, رائٹ. ہم کسی کی مسکراہٹ کے وجہ بن جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا ایریا آف آبجیکٹیو ہے وہ ہے ایجوکیشن, چاہے مورل ایجوکیشن ہو, چاہے کوالٹی ایجوکیشن ہو, چاہے کاؤنسلنگ سیشنز ہو, چاہے اس کے علاوہ چاہے کسی کو ایجوکیشن میں کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے, بکس چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اکانومک بیک ورڈنس پہ بھی کام کرتے ہیں, اور جو انگلش گلوبل کلچر جو ہے اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ ہمارے کچھ ایریاز آبجیکٹیوز ہیں جن پہ ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں. ہم نے آج تک مینٹل ہیلتھ پہ بہت سارے کاؤنسلنگ سیشنز کیے, بہت سارے سیشنز کیے, چاہے گرلز ہائر سیکنڈریز کی بات ہو, چاہے کالجز کی بات ہو. ہم نے کالجز میں بھی سیشنز کیے, ہم نے گرلز ہائر سیکنڈریز میں بھی سیشنز کیے, ہم نے کوچنگ سینٹرز میں بھی سیشنز کیے. آلموسٹ ہم نے کپواڑہ, ہندواڑہ اور لنگیٹ میں موسٹلی ہم نے اپنے سیشنز کیے ہیں. جی خورشید صاحب, آخری سوال میرا, جو اس ٹائم آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, کلبی کی طرف سے آپ کی کیا میسج رہے گی ان تک؟ Firstly, I am not any youth icon that I can give any message to the audience, but what I can say simply is ki be the reason someone smiles today. The first thing, and the second point I would love to share with your audience is ki دیکھیے, انسان کی زندگی میں انسان کو بہت سارے ایسے کام آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. فیلیئرس ہو, سکسیس ہو, انسان کی زندگی کے پہلو ہے, رائٹ. لیکن ایک میسیج میری ہمیشہ یہی رہتی ہے آڈینس کو کہ آپ اپنے ارد گرد جو ہے دیکھا کرے کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہے جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. کل بھی ایک ایسا انیشیٹو آج بھی اٹھایا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کو کتابیں دیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس فائنینشیلی یا جو اسٹوڈنٹس جو ہیں پوورٹی جو ہے ان فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کا کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں جائے گا. بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اراؤنڈ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو آپ کی وجہ سے ہماری کنسیڈریشن میں نہ آنے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ علم ایک ایسا واحد ویپن ہے جس کی وجہ سے ہم غربت چاہے نشہ ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو علم کو آگے بڑھاتے جائیے گا اور اپنے ارد گرد جو ہے ان بچوں کا بھی خیال کیجیے گا, ان کی خوشیوں کا بھی آپ وجہ بنیے جن کا اس دنیا میں آپ کے سوا اور ہمارے سوا کوئی نہیں ہے.